A crise da habitação está de volta à agenda da União Europeia. A Comissão e o Parlamento organizam uma reunião de alto nível sobre o tema na terça-feira em Bruxelas. Presidentes de Câmara de vários países já se encontraram na semana passada com o Presidente do Conselho Europeu para discutir o impacto dos elevados preços das casas. This is an issue of social justice, an issue of inclusion. It is also an issue of competitiveness growth because labor mobility is key. And if workers have difficulty to move to cities, to big cities, that also affects our economic growth. So it's a priority, it's an emergency. Segundo a Comissão, desde 2013, os preços da habitação na União Europeia subiram mais de 60%. Em média, as rendas aumentaram cerca de 20% e nas áreas urbanas a subida foi ainda mais expressiva. 20% das casas permanecem desocupadas e as rendas de curta duração aumentaram 93% entre 2018 e 2024. Além disso, apenas 6 a 7% do parque habitacional da União Europeia é constituído por habitação social. A Europa terá de construir mais de 2 milhões de habitações por ano para satisfazer a procura atual, de acordo com as projeções da Comissão. Os preços do petróleo bruto registaram uma ligeira descida na segunda-feira. Isto depois de o presidente dos Estados Unidos ter anunciado um plano para libertar as centenas de navios retidos no Estreito de Hormuz. O Irão, no entanto, já rejeitou a proposta. O Comando Central dos Estados Unidos afirma que a operação irá envolver contra torpedeiros com mísseis guiados mais de 100 aeronaves e 15 mil militares. Mas apesar da tensão geopolítica, os mercados mundiais estão a mostrar resiliência. Nas negociações das ações asiáticas durante a noite, o Hang Seng de Hong Kong subiu 1,4%. Já o Kospi da Coreia do Sul registrou um ganho de 3,8%, enquanto o TAIEX da Taiwan valorizou 4,2%. Em Wall Street, o SP 500 subiu 0,3% para outro máximo histórico, com 84% das empresas que divulgaram resultados até agora a superarem as estimativas dos analistas. Mas o setor petrolífero continua volátil. Embora a subida dos preços do crudo tenha ajudado os lucros da ExxonMobil e da Chevron, ambas viram os preços das ações caírem à medida que o petróleo recuava na sexta-feira. Os tuaregs da Frente de Libertação do Azawad e os jihadistas do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos continuaram a conquistar novos postos no Mali na sexta-feira. No norte expulsaram as forças governamentais e os seus aliados russos da base militar de Tessalit, disse à AFP um representante do grupo separatista FLA. Durante uma semana de ofensivas contra as posições da junta liderada por Assimi Goita, os rebeldes capturaram a cidade estratégica de Kidal e mataram o principal apoiante da presença de Moscovo no país, o ministro da Defesa, Sadio Câmara. Le problème principal de Moscou, c'est de pouvoir dégager des ressources pour les réinjecter au Mali, puisqu'on voit que depuis que la situation militaire s'est dégradée au Mali, et ça fait quand même 2 ans à peu près, Moscou n'a pas augmenté sa présence paramilitaire au Mali. Donc on voit bien qu'ils arrivent peut-être aux limites de leur capacité et que c'est difficile de faire la guerre sur plusieurs fronts. Atualmente, entre 2.000 e 2.500 combatentes do Corpo Africano, uma unidade do Ministério da Defesa russo que substituiu o grupo Wagner, estão destacados no Mali. Mas para manter a presença russa no Mali, contar apenas com mercenários não é suficiente, acredita o especialista francês Thierry Vercoulon. C'est une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner dans le fond. Et donc ils peuvent peut-être ajouter des moyens aériens pour bombarder, comme ils l'ont déjà fait, les zones rebelles, etc. Parce que c'est une guerre de guérilla dans un pays pour lequel la Russie n'a pas tellement d'implantation, ne connaît pas très bien, n'a pas tellement de capacité de renseignement. Et c'est ce type de guerre, là, on l'a montré, on l'a vu en Afghanistan. Após uma semana de confrontos, as tropas governamentais e os seus aliados russos do Corpo Africano retiraram-se de várias cidades sem oferecer resistência. Segundo Thierry Vercoulon, atualmente os rebeldes controlam até 70% do território do Mali.
A queda de Bamako poderá agora ser a gota d'água. Dans un scénario où la junte finirait par s'effondrer, évidemment, tout le monde pense au scénario syrien. C'est-à-dire, en Syrie, les choses se sont retournées extrêmement vite contre la dictature de Assad et la Russie a dû négocier la sortie de ses troupes très rapidement. Et donc, on imagine que si on se retrouvait dans la même situation, là aussi, elle négocierait très rapidement la sortie de ses troupes du Mali avant que les insurgés prennent le pouvoir à Bamako. It might look like I'm somewhere in Canada right now, but I'm actually on an ice rink in Doha. This is part of the Years of Culture 2026 program between Canada, Qatar, and Mexico, using sport to unite people. And as today's launch shows, winter sports are catching on, even in the desert. From curling stones sliding across the ice to first-time skaters finding their footing, Doha is getting a taste of Canadian winter. The launch of the 2026 Winter Sports Development Program kicks off a year of cultural exchange between Qatar, Canada, and Mexico, especially important now with regional tensions still high. We've had a rough couple of weeks, turbulent times. Culture and sports is what brings humanity together. We bring down the barriers and we show what it's like to be human. We share emotions, we compete together. Inside Doha's Ali bin Hamad Al Attiyah Arena, families and young athletes tried curling, speed skating, and ice hockey, many for the first time. For Bisan Al Wadia, it's about more than just sport. It's about building connections across cultures. We were able to build this community within Qatar, an ice hockey community where the parents from different countries just coming together just through one sport. We've grown into over 60 kids in our program. Mexico, also part of the partnership, says the goal is simple. We're three friendly countries, and the idea of Years of Culture has to do with fostering a bond of friendship, cooperation, collaboration. And I'm certain that we're going to reinforce that very positive view of Qatar as a friendly country with which we share a lot of values. The program now runs year-round, aiming to grow winter sports from grassroots to competition. And if this launch is any indication, the ice may soon become one of the hottest tickets in town. Adil Halim, Euronews, Doha. A cobertura de neve nas montanhas da Grécia, uma fonte vital de água durante os meses secos de verão, diminuiu em mais de metade nas últimas 4 décadas. É o que revela um novo estudo de 2 investigadores da Universidade de Cambridge. A equipa de investigadores utilizou uma combinação de imagens de satélite, dados climáticos, mapas topográficos e inteligência artificial para analisar como o aumento das temperaturas no Mediterrâneo afetou a cobertura de neve nas montanhas gregas. Utilizando uma ferramenta chamada SnowMapper, os investigadores descobriram que a cobertura de neve diminuiu 58% nos últimos 40 anos, com a taxa de declínio a acelerar desde o início do século XXI. Os investigadores utilizaram imagens de satélite das missões da NASA e da Agência Europeia, mas como as nuvens e as sombras muitas vezes impedem uma observação clara, a equipa recorreu à inteligência artificial para preencher as muitas lacunas. Isto levou à criação de uma ferramenta que fornece mapas diários da cobertura de neve para 10 das cadeias montanhosas mais altas da Grécia, abrangendo o período de 1984 a 2025. Os resultados mostraram que a Grécia está a perder a sua cobertura de neve no inverno mais rapidamente do que a maioria das outras cadeias montanhosas, o que poderá ter consequências graves para as comunidades, a agricultura e o ambiente natural. A perda de cobertura de neve nas montanhas de todo o mundo é outro indicador importante de como as alterações climáticas continuam a exercer pressão sobre os ecossistemas, particularmente em países como a Grécia. Com o slogan Escolha com Sabedoria no humor, da WWF Fellas apresentou um guia atualizado sobre o consumo responsável de produtos do mar. O guia pretende que as escolhas dos peixes e marisco a consumir sejam feitas de forma responsável, no que diz respeito à nutrição e ao ambiente, sem prejudicar os grupos sociais envolvidos na indústria dos produtos do mar. Πρώτα απ' όλα να ενημερωθεί ο κόσμος, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, να μάθει να επιλέγει σωστά, υπεύθυνα τα θαλασσινά του. Δηλαδή να μάθει ποια ψάρια
πρέπει να επιλέγει σε ποιο μέγεθος, τις σωστές εποχές. Καλό είναι να έχουμε στο νου μας και το κομμάτι το περιβαλλοντικό, γιατί εμείς ή η προηγούμενη γενιά από εμάς πήρε κάτι. Μία θάλασσα, η γη. Πρέπει tulaistão να afήσουμε ή στο ίδιο σημείο ή σε καλύτερο σημείο. Dados recentes indicam que foram registadas mais de 240 espécies não nativas na Grécia. O seu consumo é uma parte fundamental da adaptação às alterações climáticas. Όταν δεν γνωρίζεις κάτι και ακούς τη λέξη ξενικό, δυστυχώς υπάρχει μια φοβία. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη τα οποία είναι πάρα πολύ γευστικά. Πλέον στις νότιες περιοχές υπάρχουν σε αυθονία και όχι μόνο, έχουν πάει και στην Πελοπόννησο σιγά σιγά και στο Ιόνιο και με πάρα πολύ καλό διατροφικό προφίλ. O esforço para incorporar espécies invasoras adequadas para consumo na dieta é partilhado por muitos chefes que tentam adicioná-las aos seus menus. Σε 2 χρόνια, 3 δεν θα έχουμε ούτε ψάρι να πουλήσουμε στα μαγαζιά μας. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να εντάξουμε στα μενού τα ξενικά είδη ψαριών, να τα μάθει σιγά σιγά ο κόσμος, να μην δίνουμε στον κόσμο ό,τι μας ζητάει, γιατί δεν γίνεται να το έχουμε αυτό. Δεν γίνεται να έχουμε όλο το χρόνο χταπόδι, δεν γίνεται όλο το χρόνο να έχουμε μπαρμπούνι, καλαμάρι και όλα αυτά. Οπότε πρέπει να προσαρμόσουμε τα μενού μας με ξενικά είδη και σιγά σιγά να τα μάθει όλος ο κόσμος. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει διπλασιαστεί η παγκόσμια κατανάλωση ψαρικών, ενώ τα αποθέματα μειώνονται. Ο οδηγός υπεύθυνης κατανάλωσης μας βοηθάει να κάνουμε βιώσιμες επιλογές, ενώ την ίδια ώρα συμβάλλουμε στην προστασία των θαλασσών. Από την Αθήνα για το Euronews, Απόστολος Τάικος.